अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ सादुल हसन। 1,80,000 रुपए से जायद फीकस कर्ज में डूबे हर पाकिस्तानी को हर दौर में दिखाया गया महंगाई से पाक एक रोशन पाकिस्तान का ख्वाब। आंखें खोलने पर मालूम होता है कि बिजली के निर्ख ₹1.95 फी यूनिट बढ़ाने के बाद पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए इजाफे की समरी तैयार हो गई। आटा, चीनी, सब्जियां, फल के साथ साथ चिकन का हुसूल भी दुश्वार हो चुका है। बच्चे स्कूल्स के बजाय होटलों में जिन कागजों पर रोटियां लपेट कर बेचते हैं, उनमें किसी पर आइन के आर्टिकल 25A में मुफ्त तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी का पढ़कर सिर्फ हंस देते हैं। वज़रा कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है। ऑपोजिशन मार्च में महंगाई के खिलाफ मार्च का नारा लगाती है, मगर जब औलाद की ख्वाहिशात का गला घोंट कर माँ उन्हें महंगाई से सताए बाप की मजबूरियां बताती है, तो फैज की शायरी आज भी यही सवाल उठाती है कि इन दमकते हुए शहरों की फरावा मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। यही सवाल है जो आज की ट्रांसमिशन में हम उठाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि महंगाई की मजबूरी सूरत हाल पर अवाम का क्या कहना है। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में? ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है बेटा। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, और मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब्जी टमाटर ये भी महंगे। क्या गरीब आदमी एक कमाने वाला होए तो घर का खर्चा कैसे चले? तो आप क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है फिर इस महंगाई का? बेटा मैं क्या कहूँ, जो बैठे हैं वही जिम्मेदार है, और कौन है? जो पिछले दौर रहे हैं नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उनमें कम थी या उनमें भी ज्यादा थी महंगाई? उनमें कम थी। बेनज़ीर के दौर में कम थी, भुट्टो के दौर में कम थी, अब भी कुछ ज़्यादा हुई है। तो जो बिल्कुल पिछला नवाज शरीफ का दौर था या जो आसिफ जरदारी साहब का दौर था, उसमें भी कम थी या ज्यादा? बचत भी लगती थी, तनख्वाहें भी बढ़ती थी। आज की तो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। जरूरत की कौन कौन सी ऐसी चीजें अभी जो बहुत महंगी हो गई हैं, जिनकी कीमतें बहुत बढ़ गई? आटा बेटा, घी है जो पहले सस्ता था अब बहुत महंगा हो गया है। हर छोटी छोटी चीज़ महंगी है, क्या करें? घर का जब चीजें खरीदनी होती हैं, महीना शुरू होता है, तो कितना बजट में फर्क पड़ जाता है? कोई भी नहीं बेटा, पैसा एक नहीं बचता तनख्वाह में से। मेरा बेटा मुलाजम है, वो उसकी तनख्वाह सौदे में ख़त्म हो जाती है। इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? शॉपिंग करने आप निकले हैं, कितना सोच के निकले हैं? शॉपिंग की आजकल जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मामूल की चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो उन्हीं की तरफ आजकल फोकस है। उसके अलावा पता है आपको महंगाई काफ़ी ज़्यादा, चीज़ों की प्राइसेस तकरीबन डबल हो चुकी हैं। जो गुज़श्ता 2 अदवार थे जिसमें नून लीग का और पीपल्स पार्टी का दौर था, कंपेयर अगर आप करें तो कितना फ़र्क अब महंगाई में आप देख रहे हैं? उस टाइम पे भी जब हुकूमत आई थी तो उस टाइम पे भी जो रेशो था, इन्फ्लेशन था, वो भी इतने को टच हुआ था, ठीक है। और अब भी जाके अब इस बार इस वजह से आया क्योंकि इमरान खान से लोगों को हाइप इस वजह से क्रिएट हो गया क्योंकि इमरान खान से पूरी कौम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी एक किस्म की। तो इस वजह से जब महंगाई हुई है तो तब लोगों को लगा है कि यार ये महंगाई का एक थोड़ा हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया। जो अपोजिशन जमातें भी हैं वो ये कह रही हैं कि वो मार्च में मार्च कर रहे हैं आपके लिए, महंगाई कम करने के लिए। डू यू ट्रस्ट देम? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल क्या है? ज़्यादा है या कम है? है तो ज़्यादा और ये मज़ीद ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इस महंगाई का ताल्लुक तो ना तो किसी गवर्नमेंट से है, ना PTI से है, ना नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से। इस महंगाई का ताल्लुक है हमारे सरों पे जो कर्ज़ों की तलवार लटकी हुई है ना, ये उसकी वजह से। क्या ओवरऑल परेशानी या क्या कितना सोचना पड़ता है जब घर से निकलते हैं कुछ खरीदने के लिए, और कितनी चीज़ें काटनी पड़ती हैं लिस्ट में से? अपने आप को काटना पड़ता है, बच्चों के लिए अपने आप को काटना पड़ता है। इस वक्त मजबूरी तौर पे महंगाई की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बढ़ रही है या कंट्रोल में? अभी कंट्रोल में आ रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है। मैडम, जब घर का बजट बनता है, चीज़ें खरीदनी होती हैं, कितनी कोई लड़ाई हो जाती है या कितनी कोई मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ता है? थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कम है। और मियाँ मेरे तो फिर भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इमरान खान का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। कि उस काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर में वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। घरों में भी तो मुश्किल वक्त आते हैं ना, साथ तो नहीं ना छोड़ना चाहिए, साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अभी ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि जी हम मार्च कर रहे हैं आपके लिए, महंगाई कम करने के लिए, उन पर भरोसा करती हैं आप? नहीं। महंगाई की सूरत हाल क्या है आजकल? सर महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं है। हम कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, 200 रुपये रोटी भी हो जाए फिर भी जिंदाबाद।
नहीं तो 200 रुपए रोटी है या हो जाए तो नहीं हो जाए तो सही है ना। तो अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि जी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, सड़कों पे निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, जी। तो उन पे भरोसा करते हैं आप? सर भरोसा हम किसी पे नहीं करते हैं, अल्लाह की रब की ज़ात पे करते हैं। ये अपनी पार्टी वाले हैं, समझ में आना, कोई इधर रस्सी खींच रहा है, कोई इधर रस्सी खींच रहा है। ये अपोजिशन वाले जो हैं सब अपने अपने समझ में अपने चक्कर में सारे। तो आप ज़ाहिर घर चलाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, अब कितना की फ़र्क पड़ा है आपके बजट पे? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, बहुत। तो जब नून लीग की भी हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप तब भी काम करते थे, महंगाई किसके दौर में आपको ज़्यादा लगी? महंगाई सबके दौर में जी, महंगाई उधर भी थी और इधर भी है। अभी तो इसके 2-2.5 साल हुए हैं, देखो भी अल्लाह मालिक ही क्या करते हैं। घर की ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए जब बजट बनाते हैं, डेफिनेटली ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कितनी मुश्किल फेस करती हैं आप? अभी थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है पहले से, तो बजट बनाने में अभी ज़ाहिर है पहले अगर 5,000 बनता था तो अब 8,000 हो गया है। ठीक है, तो ग्रॉसरी के लिए अगर जाना पड़ता था तो पहले 5,000 अगर होता था बिल, तो अब 8,000 9,000 आ जाता है। अगर आपको पॉइंट आउट करना हो कि अशियाए ज़रूरिया की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? कुकिंग ऑयल हो गया और आटा महंगा हो गया है। तो जब आप ये सुनती हैं कि अपोजिशन जमातें कहती हैं कि जी हुकूमत तो नाअहल है, हम आपको बचाएंगे महंगाई से आके, उन पर भरोसा करती हैं आप? कुछ किया हुआ है, हम लोग सब कुछ उनको आजमा के आए हुए हैं। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की सूरत हाल कैसी है? महंगाई में तो रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, पिछले 1.5 महीने में 1 महीने में जो है दोनों दफ़ा जो है वो पेट्रोल बढ़ा है। तो जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आवाम पे जो है उसका असर डायरेक्टली जो है वो आवाम पे आएगा। घर का बजट बनाते हुए कितनी सोचना पड़ता है, कितनी अब मुश्किल होती है? और आजकल तो हालात ये हैं कि लोग खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आप कोई तजवीज़ दें गवर्नमेंट को कि ये कर लें ताकि महंगाई कुछ कम हो जाए, क्या फार्मूला बताएंगे आप हमें? गवर्नमेंट खुद खाना छोड़ दे। अच्छा, इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप शॉपिंग तो करके आ रही हैं, खुशी खुशी करके आ रही हैं या दिल पे पत्थर रख के करके आ रही हैं? मुँह लटका हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कैसे खुश हैं। महंगाई इतनी है कि बस ख़रीदारी तो की है, जेब से पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बस हाथ में आ गई हैं। तो ज़िम्मेदार कौन है महंगाई का? हम सिर्फ हुकूमत को तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें गलती हमारी अपनी भी है, क्योंकि बाशऊर होते हुए और पढ़े लिखे होते हुए पिछले कई सदियों से हम ऐसे बंदों को चूज़ करके आए हैं जो कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। जब घर का बजट बनाती हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, डेफिनेटली ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, कितना सोचना पड़ता है? हाँ, ज़्यादातर अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जो ख़रीदने के लिए दिल चाहता है कि कपड़े ख़रीदेंगे, कॉस्मेटिक्स वगैरह ख़रीदेंगे, तो उनके लिए उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बच्चों की जो उनके लिए जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें सिर्फ लेनी पड़ती हैं। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपोजिशन जमातें हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, वो आपके लिए निकल रही हैं, मार्च करने लगे हैं कि महंगाई के खिलाफ मार्च करेंगे ताकि आपको सस्ती चीज़ें मिलें, आप भरोसा करती हैं उन पर? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी इख्तिदार में थे, उस वक्त उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे। इस वक्त महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में कितनी को लड़ाई हो जाती है घर में जब बजट बनाना होता है या चीज़ें खरीदनी होती हैं? बहुत ज़्यादा हो जाती है लड़ाई घर में, कभी बिल आ जाता है इतना ज़्यादा। जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनमें से फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहुँच से बाहर हैं? देखें, पहुँच से बाहर तो आप देख लें, इस टाइम हर चीज़ पहुँच से बाहर है। क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? खुश हैं आप चीज़ों की कीमतों से या परेशानी? नहीं खुश है, खुदा कसम नहीं खुश। हर बंदा, हर इंसान, ये नहीं हम नहीं, हर बंदा रो रहा है। हम तो वेल्डर है ना, मैंने मजदूरी करके खा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। तो अभी काम कैसा है, कारोबार वगैरह कैसा है? आता है? हर बंदा रो रहा है, इसकी हुकूमत में हर बंदा रो रहा है। अभी अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि वो मार्च करेंगी और महंगाई से जान छुड़ाएंगी, आप भरोसा करते हैं कि वो ये सच बोल रहे हैं? इंशाल्लाह वो सही करेंगे, हमें यकीन है उन पे। हम साथ देंगे इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। मैं टेलर का काम करता हूँ, पहले हम 1000 रुपया सिलाई लेते थे, अब हम 700 रुपया सिलाई ले रहे हैं, 800 रुपया सिलाई ले रहे हैं और गाहक नहीं है। तो पहले जो आप 1000 रुपये सिलाई रखी थी आपने, तो लोगों को वो महंगी नहीं लगती थी, अब 700 ने महंगी लगती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 1000 रुपया खुश होकर गाहक दे के जाता था, अब 700 रुपया भी कहते हैं गाहक को, तो वो कहता नहीं जी महंगाई बढ़ी है। जब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आप निकलते हैं, क्योंकि सारे आप काम करते हैं, घर वालों को आपने पालना है, खिलाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत है और नहीं होनी चाहिए?
सर उसमें आटा, चीनी, घी, दूध, ये चीज़ें इंतहाई महंगी हो गई हैं कि इंसान की पहुंच से ज़्यादा हो गई हैं। तो हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्क में महंगाई की सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? देखें, ठीक है महंगाई, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे मुल्क में टैक्स ईमानदारी से दिया जाए, टैक्स ईमानदारी से अगर दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये महंगाई पे भी कंट्रोल हो सकता है। कैसी सूरत हाल है ओवरऑल महंगाई की? काम शाम कैसा हो रहा है? काम बिल्कुल नहीं है। महंगाई इस कदर है कि हर बंदा परेशान है, अमीर भी परेशान है और गरीब भी परेशान है। और जो लोग पहले आसानी से ज़िंदगी गुजारते थे, जिन्होंने पीटीआई हुकूमत को वोट इसलिए दिया। अवामी राय आपने मुलाहिजा की है, इसी इशू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात हैं जो हमेशा की तरह हम अपनी ट्रांसमिशन में उठाएंगे और अपने गेस्ट के पैनल से बात करेंगे। पहला सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर जो एक्शन लिए थे उन पर अब तक कोई अमल दरामद नजर क्यों नहीं आया? इसके बाद हम बात करेंगे, हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज के सामने बेबस क्यों नजर आती है? इसके बाद डिस्कस करेंगे, अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान सियासी नारा है या अपोजिशन वाकई अवामी मसाइल पर संजीदा है? हमारा आज का चौथा सवाल होगा कि क्या महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है? और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि क्या इस साल का बजट अवाम दोस्त होगा और क्या अवाम को रिलीफ की उम्मीद रखनी चाहिए? ये वो हम सवाल हैं जिन पर डिस्कशन होगी। हमारा पैनल इस वक्त हमें जिन गेस्ट से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्जियाकार सैयद समर अब्बास साहब। तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। सर, जब पीटीआई ने इक्तिदार में आना था, जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी 2018 के इंतखाबात के लिए, तब अवाम की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी गई थी कि जब पीटीआई इक्तिदार में आएगी तो रोजाना जो औसतन करप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी, वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे कम हो जाएंगे, जो पैसा बाहर जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटी सस्ती हो जाएगी। लेकिन इक्तिदार में आने के बाद हमने देखा कि माफियाज का एतराफ किया गया, मजबूरियों का एतराफ किया गया, माजी की हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया। कब तक सर ये सूरत हाल चलेगी और महंगाई में कमी कब तक देखेंगे हम? देखिए, महंगाई दो तीन वजूहात से होती है। एक तो जो चीजें मुल्क में बाहर से आ रही हैं, अगर आपके रुपए में कीमत गिर जाए तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। उसमें काफी खाने पीने की अशिया भी हैं, उसमें ऑयल वगैरह, जिससे बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और बिजली पे फर्क पड़ जाता है। दालें तक तो आपकी बाहर से आती हैं, सारा घी आपका बाहर से आता है। वो मैं इस टेक्निकल तफसील में नहीं जाना चाहता, बस जिस तरह के हमें इकोनॉमिक हालात मिले और जिसमें हमें IMF के पास जाना पड़ा, और IMF कहती है कि क्योंकि आपने मसनूई तौर पे अपना रुपया बहुत ऊपर रखा हुआ था, जिससे एक मसनूई तौर की महंगाई में कमी नजर आ रही थी, वो दूर करो तो फिर हम आपकी डॉलर की कमी दूर करेंगे। उससे एक फर्क पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि इस वक्त जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो महंगाई का एक मेजर है, वो बिल्कुल उस सतह पे है जो जुलाई 2018 पे था। तो महंगाई बढ़ी और महंगाई अब कम हो चुकी है पाकिस्तान में। दूसरी वजह महंगाई की ये होती है कि आपकी जो सप्लाई है, आपके फसल कैसी हो रही है, आपके पास स्टॉक्स कितने पड़े हैं, आपकी सब्जियों की फसल कैसी होगी, टमाटरों की फसल कैसी होगी। वो कुछ डिफेक्ट्स थे निज़ाम में जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, वो अब हमने डिफेक्ट्स दूर किए हैं और जो सप्लाई की कमी बेशी है उसको दूर किया है। ये वजह है कि अब आपको महंगाई उस सतह पे आ चुकी है जो जुलाई 2018 में थी। अच्छा, इससे पहले कि खुर्रम दस्तगीर साहब से गुफ्तगू करें, समर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने हुमायूं अख्तर साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, वही स्टांस है जो हुकूमत का स्टांस शुरू से चलता आ रहा है कि जी माजी की हुकूमत की ये पॉलिसीज थी, कर्जे हमने बहुत ज़्यादा लिए हुए थे, उनके सूद वापस देने थे, तो फिर क्या ये ऑटोमेटिक मोड पर ये चलता रहेगा 5 साल? कब तक अवाम भी ये आर्गूमेंट बाय करेगी कि पिछली हुकूमतों का कसूर है? जाहिर है अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 29 माह हो चुके हैं और 29 माह बाद भी अगर PTI आके ये आर्गूमेंट पेश करती है कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार थीं, तो मेरे ख्याल से फिर ये आर्गूमेंट अब अवाम पर इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, और अब जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होने जा रहा है 26 मार्च को, उसका नाम भी महंगाई मार्च रख दिया गया, चूँकि अब अपोजिशन को भी ये समझ आ गई है कि महंगाई ही हुकूमत की वो वाहिद कमज़ोरी है
जिससे हुकूमत अब तक कंट्रोल नहीं कर सकी मौसर तरीके से, और इसी चीज़ पे अब हमने हिट करना है, आवाम को इसी चीज़ पे साथ मिलाना है। अब तक दूसरी हकीकत का अगर हम जायजा लें तो पीडीएम की जो मूवमेंट है उसमें भी अब तक इतनी ज़्यादा आवाम कनेक्टेड नहीं थी। अब जब महंगाई वाली जो बात है, चूँकि इसमें आवाम जो है वो बराह रास्त मुतासिर हो रही है। अभी कुछ देर पहले जिस तरह मैं देख रहा था आपके इंटरव्यू जो आपने आवाम के साथ किए, आवाम बड़े इस वक्त जो है मुश्किल में है महंगाई की वजह से, चूँकि लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, आमदन उनकी जो है इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि अशिया खुर्दनोश दीगर अशिया बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। पहले समय महंगाई मार्च पर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, अवाम और हुकूमत तस्लीम तो कर रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन जब पार्लियामान में दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर अपोजिशन की तरफ अवाम देखे तो फिर ये सवाल करते हैं कि आप भी तो दौरे इक़्तिदार में थे, तो फिर आखिर इतनी देर पा पॉलिसीज आपने क्यों नहीं बनाई कि आज भी उनका असर होता। तो जो महंगाई मार्च आप करने जा रहे हैं उसमें क्या ठोस लाहे अमल अवाम के सामने आप रखेंगे, जिससे वो कम से कम आपसे उम्मीद तो करें कि अगर हुकूमत से मायूस हैं तो चलो अपोजिशन तो अवाम के लिए कुछ कर रही है। तो आपने देखा कि ऐसी एक पार्टी आई जो फिक्री तौर पर दिवालियापन का शिकार, नालायकी की इंतहा है, और उसके साथ एक जहरीला मुरक्कब बनाया है माफिया की सरपरस्ती। पहले इन्होंने दवाई माफिया की सरपरस्ती की, फिर चीनी माफिया की सरपरस्ती की, फिर आटा माफिया की सरपरस्ती की, फिर हमने देखा कि पेट्रोल माफिया की सरपरस्ती की, फिर फर्नेस ऑयल माफिया की सरपरस्ती की, फिर अभी हालिया हफ्तों में अवाम ने घी माफिया की भी जो होशरुबा हरकतें हैं वो भी देख ली। ये हुकूमत नालायक भी है और ये हुकूमत माफिया की सरपरस्ती है, और ये बराह रास्त वजह है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने। आपने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मैं याद करा दूं कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, यानी अपनी मुद्दत पूरी की, 31 मई 2018 को पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई रिकॉर्ड की बात है 1%, जो कि पिछले 17 माह से 10% से ज्यादा मुसलसल रही है। पाकिस्तान के गरीबों के, मेहनत कशों के, काश्तकारों के गले कट गए इस महंगाई से। और अभी ये कहा कि जी हाँ देखिए हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया, खाक कंट्रोल किया, कि अगर पिछले एक हफ्ते में सिर्फ बिजली का यूनिट जो है वो 4 रुपए 31 पैसे पड़ा है। इसका मतलब ये है कि फरवरी के जब बिल आएंगे तो रहा सा जो खून है अवाम जिस्म में वो भी ये हुकूमत निचोड़ लेगी, और कल ये पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं, वो भी रहा सा खून भी निचोड़ा जाएगा। तो यहाँ हमने एक ऐसी हुकूमत देखी है जो कि उनको सिर्फ एक काम आता है कि ये पिछली हुकूमतों को ब्लेम करें। देखिए इमरान खान साहब कहा करते थे 30,000 अरब का कर्जा ले लिया, 30,000 अरब का कर्जा ले लिया। इन्होंने पिछले 30 माह में, अब इनको 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के 50% कर्जे ये ले चुके हैं 15,000 अरब, और ये वो नंबर है जो नेट नंबर है, यानी पिछले करा करके 15,000 अरब का इजाफी कर्जा ये 30 माह में ले चुके हैं। तो पाकिस्तान की ये सिर्फ ये कहना नहीं कि जी महंगाई का बेड़ा गर्क है, यहाँ बजट कंट्रोल का बेड़ा गर्क है, यहाँ जो ओवरऑल फेडरलिज्म है, जो वफाक और सूबे के ताल्लुकात हैं, वहां बेड़ा गर्क है। खारजा पॉलिसी का एक तारीखी बेड़ा गर्क हुआ है कि गल्फ भी नाराज है, जो नॉन गल्फ मुस्लिम कंट्रीज है वो भी नाराज हैं, जो हमारे दूसरे ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से वो भी बेड़ा गर्क हो गए। खुर्रम दस्तगीर साहब हम बात करेंगे, हमें यहाँ पर कमर ज़बान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक जुमला मुझे कहना है कि हमा जहती इन्हदाम है, कॉम्प्रीहेंसिव कैटास्ट्रोफी है, जिसका हमें इस नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत ने अवाम के गले काट कर ये तोहफा दिया। अच्छा ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका पॉइंट आगे हमारे पास। कमर ज़मान कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर महंगाई अवाम की राय, आप चूंकि अवामी आदमी हैं, आपका रोज़ अवाम में उठना बैठना है, हुकूमत ये कहती है कि आदाद शुमार ठीक आ रहे हैं अब तो, कंपैरेटिवली हमने कोरोना का दौर देखा, उसके बाद अब जब हालात कदरे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो महंगाई में भी खात्मा जल्द हो जाएगा। कायरा साहब, अवाम डायरेक्टली आपसे भी बात करती है, क्या राय है, क्या वाकई ये असरात अवाम तक नजर आ रहे हैं? देखिए लोगों को यकीनन मुल्क की मेगा पॉलिसी से भी बड़ा गर्ज होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी से भी गर्ज होता है, खर्जा अमूर से भी गर्ज होता है, लेकिन सबसे पहला गर्ज अपने पेट से होता है। सवाल यह है कि इस हुकूमत ने कितने रोजगार दिए,
और कितने रोजगार छीने गए। सवाल ये है कि कितनी सनतें बंद हुई, कितनी नई खुली हैं। क्या पाकिस्तान का किसान आज खुशहाल है? रही बात कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, यही तो हम स्यापे कर रहे हैं ना। कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कौन कह रहा है ना करो, लेकिन ये हुकूमत मुसलसल महंगाई में इजाफा किए जा रही है। ये इनकम्पिटेंट है टू फाइट दिस मैनेस। इसलिए कि ये सिर्फ वलायती बाबुओं और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनका कहना मान के अगर पाकिस्तान को चलाना चाहें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। कभी भी आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आ सकती। आज ये हुकूमत कह रही है कि जी हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, पिछले महीने कुछ बेहतरी करेक्शन आई। क्या करेक्शन आई? करेक्शन ये है कि महंगाई अगर 10% की रफ्तार से बढ़ रही थी तो अब 7% की रफ्तार से बढ़ भी रही है। ये नहीं है कि उसमें कमी आनी शुरू हो गई है, उसकी बढ़ोतरी में जो इजाफा हो रहा था कि 10% से बढ़ रही थी पिछले महीने, उससे पिछले महीने 11% से बढ़ रही थी, आज अगर 7%, 8% हो गई है तो अब भी इजाफे की तरफ है, कमी की तरफ नहीं जा रही। तो सवाल ये है कि इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया कब है? ठीक है। अच्छा, हुमायूं अख्तर साहब, क्यों इनसे तंग ना होगा? इस वक्त आम आदमी यकीनन इससे तंग है। हाँ, ये बात बहरहाल एक अहम चीज है कि हमें अपनी मूवमेंट के साथ अवाम को जोड़ना है। अगर हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारी मूवमेंट किक नहीं ले सकेगी। ये एक हमारा मेजर इशू है। पाकिस्तान के लोगों को हमारी हुकूमतों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, लेकिन जब पिछली हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में लोगों को वो ख्वाब दिखाए जो हकायक में मबनी नहीं थे, तो लोगों ने कुछ टेम्परेरी एक फेज के लिए समझा कि शायद ये पाकिस्तान को इन सारे मसाइल का हल दे देंगे। ठीक है, कायरत साहब हमारे साथ ही रहेगा। साथ एक अच्छी बात सुन लीजिए। जी समझ, एक अच्छी बात है कि वो अब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद के देखिए जी हमारी तैयारी नहीं थी। 5 साल जो है ये बड़ी थोड़ी मुद्दत है। कभी कहते हैं पाकिस्तान का मसाइल हल करने के लिए सऊदी अरब का निज़ाम बहुत अच्छा है, कभी चाइना के निज़ाम की बड़ी तारीफें करते हैं कि वैसा निज़ाम होना चाहिए। ना हम सऊदी अरब बन सकते हैं, ना हम चीन बन सकते हैं। हमें पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अपनी हुकूमतें चलानी है, और ये हुकूमत उस मामले में मुकम्मल फेल है। कायरत साहब, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास। समर, मेरे ख्याल है आप यहाँ पे बिल्कुल वो चले देर से ख्याल आया है पीडीएम को, लेकिन आ गया अवाम के इश्यूज पे तहरीक चलानी है, बयानियों से तहरीक नहीं चलनी कि इदारों के सरबराहान पे अटैक कर दिया जाए। इस तरह की गुफ्तगू जो तकारीर होती थी, समझ आइए देर से आइए कि अवाम के इश्यूज पे तहरीक अगर बिल्ड करेंगे तो वो तहरीक कामयाब हो सकती है। ये इशू है, अब इस पे बात करनी है क्योंकि अब वो महंगाई मार्च का नाम दे दिया गया। बिल्कुल, अब अपोजिशन ने भी अपने तमाम तर सियासी इश्यूज को अवामी इश्यूज पे, जिस तरह कायरत साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि महंगाई मार्च का नाम दिया है, हुकूमत इससे किस हद तक मुतासिर हो सकती है और हुकूमत की इसके हवाले से तैयारियां क्या हैं या काउंटर एक्शन क्या होगा, इस पर बात करेंगे हुमायूं अख्तर साहब से। मुल्क में जारी महंगाई, हुकूमत का ये कहना है कि इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि बड़ा मामला है तो देर से हमारे इकदाम के असरात सामने आएंगे, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने ये सारा उनका किया धरा है। माजी की हुकूमतें मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम तराशी करती हैं। ऐसे में अवाम के सामने कुछ सवाल हमने रखे हैं, उनका ये क्या कहना है इन सवालों पर, वो पोल आपके साथ शेयर करते हैं। अवाम से किया गया सवाल कि क्या महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है? 69% लोगों का यह कहना है जी हाँ, जबकि 31% लोग ये समझते हैं कि कमी नहीं आई है। दूसरा सवाल जो अवाम के सामने हमने रखा कि अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान सियासी नारा है या अपोजिशन वाकई संजीदा है अवामी मसाइल पर। 65% लोग कहते हैं कि यह सियासी नारा है, जबकि 35% लोग यकीन रखते हैं कि अपोजिशन अवामी मसाइल पर संजीदा है। आखिरी सवाल है कि क्या हुकूमत माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है? 21% लोग समझते हैं कि जी हाँ ब्लैकमेल हो रही है, जबकि 79% लोग ये समझते हैं कि जी नहीं, हुकूमत माफियाज के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रही। ये वो सवाल थे जो हमने अवाम के सामने रखे थे। अब इस हवाले से मजीद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं का मौक़िफ़ क्या है, बगैर किसी तवक्कुफ़ गुफ्तगू का सिलसिला लेके जाएंगे हुमायूं अख्तर साहब की जानिब। हुमायूं साहब, आप जिक्र कर रहे थे परसेप्शन का, कह रहे हैं कि जी हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार फिर भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कदरे कमी वाक़ई हो रही है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 0.81% गुज़श्ता हफ्ते इजाफा हुआ महंगाई में, 9.17% मजमूई तौर पर एक साल में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की समरी जा चुकी है 16 रुपए की, बिजली की कीमत ₹1.95 फी यूनिट बढ़ चुकी है। अब अपोजिशन भी ऐसे में फाइनली अवाम की इस दुखती रग पे हाथ रख रही है महंगाई वाली।
सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे निकले हैं, कल पेंशनर्स एहतजाज करने लगे हैं, तो मजबूरी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो नहीं दिखा रही कि महंगाई में कमी हुई है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, बजट में मुश्किल आ रही है लोगों को, महंगाई ज़्यादा हो रही है सर। तो ग्राउंड रियलिटी में ये फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? एक दो चीज़ें जो आपने गुफ्तगू की, एक मूवमेंट पीडीएम की जो टोटली नाकाम हुई, बिकॉज टोटली सेल्फ इंटरेस्ट पे मबनी बयानिया था। जो बड़े लीडरान थे पार्टीज के, उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो जो हमसे पहले के सुप्रीम कोर्ट की JITs के जरिए शुरू हुए थे, उनके खिलाफ ये पिछले 2.5-3 साल से सियासत है। यही बयानिया था कि इदारों पे दबाव डालो, गवर्नमेंट पे दबाव डालो ताकि हम पे जो हमारे खिलाफ सिलसिले हैं उसमें कोई कमी बेशी है। वो टोटली फेल हुआ। अब अवाम का आपने जो एक छोटा सा सर्वे किया है, अवाम बड़ी बाशऊर होती है, उसको पता है कि 4-5। हुमायूं अख्तर साहब से अभी राब्ता दोबारा करेंगे। समर, अभी तक तो गुफ्तगू मुलाहिजा की आपने हुमायूं अख्तर, आज शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि जी हम अब शेलिंग की प्रैक्टिस भी हुई है आंसू गैस की शेल की, और कहे कि नहीं ये तो हमारे पास शेल पड़े हुए थे तो हमने प्रैक्टिस कर दी है। क्या अलामती तौर पर अवाम जो उन्होंने कल भी मुजाहरा करने निकलना है, क्या उन्हें कोई सिग्नल दिया जा रहा है, या महंगाई मार्च के लिए जो अपोजिशन निकले, जैसे आप भी कह रहे थे कि फाइनली अब अपोजिशन ने सही रख पकड़ी है, तो क्या हुकूमत के लिए कंसर्न का बायस हो सकती है ये महंगाई मार्च या नहीं? क्विकली जरा जो हुमायूं अख्तर खान साहब पहले से मैं बात कर रहे थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की CPI की बात कर रहे थे कि वो कम हो गया है। अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतें तो कम हुई, लेकिन आपकी बाकी चीज़ें बढ़ गई हैं। आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, मुतवातर हम देख रहे हैं कि ऊपर ही जा रहा है। आपकी जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। गर्दिशी कर्जे तो आपके फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, वो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीमतें भी आप बढ़ाई जा रहे हैं। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा मुतासिर हो गई है, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात उसके बढ़ते जा रहे हैं, दीगर उसके अखराजात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल पर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक अजीब हिकमत अमली है। हर 15 दिन के बाद 12 रुपए की समरी जाती है, फिर 3 रुपए बढ़ा के अवाम पे एहसान चढ़ा दिया जाता है कि ये 13 रुपए की समरी आई थी। खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, हुकूमत ने आपका बड़ा एहसास करते हुए सिर्फ 3 रुपए 2 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। वो इजाफा तो होता जा रहा है ना, मुसलसल 5 हफ्तों में ये चौथा इजाफा होगा। मुसलसल हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक आम आदमी क्या करे? तो फिर इस पे जो अपोजिशन ने बड़ा ठीक बिल्ड किया अपनी मूवमेंट को कि अब वो लेके आए अवामी इश्यूज़ के ऊपर, और इस हुकूमत की तरफ से जो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जाता है कि कर लें लॉन्ग मार्च, कर लें आप इस्तीफे, बाकी जो भी आपने करना तहरीक चला लें, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर आवाम के इश्यूज हुकूमत ने हल ना किए, ये महंगाई के मसले हल ना किए, अभी मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत रिलीफ दे सकती है। आपने जो टारगेट्स रखे थे अपने, उसमें जो आप लेते हैं पेट्रोलियम लेवी जो आप लेते हैं 30 रुपए पर लीटर के साथ, आप उसमें थोड़ी सी कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि आपके टारगेट्स पहले 250 अरब आप उसमें इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन वहां भी आप नहीं दे रहे, आप पैसे इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ आपको देना होगा। मूवमेंट्स के अंदर वैसे भी गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ डाल के आवाम को रिलीफ दे दिया करती है, ताकि मूवमेंट का मोराल थोड़ा सा कम किया जाए, आवाम को उस मूवमेंट से डिस्कनेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से टफ कॉल होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि थोड़ी सी जरा अवामी इशूज की तरफ आना होगा। सिर्फ इस बात पे आना कि NRO नहीं दूंगा, मूवमेंट नाकाम हो जाएगी। तो आपके लिए बड़ा इशू जो इस वक्त अवाम है, और अवाम को दरपेश मसाइल हैं जिनसे वो दो चार हैं। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, इस वक्त तो हुकूमत सबसे बड़ा जो आजकल बयानियां लेके आ रही है कि जी सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती थी। ऑपोजिशन भी ये तस्लीम करती है कि ये बात तो फैक्ट है कि सेनेट इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त होती है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां पर लोगों को खाने की रोटी दस्तयाब नहीं है, जो ऑपोजिशन खुद भी अपने जलसों में तस्लीम करती है, महंगाई बढ़ रही है, उसी अवाम के जो नुमाइंदेगान हैं वो कम अज कम 50-50, 70-70 करोड़ पर वोट दे रहे हैं। तो क्या जो पैसा अवाम पर लगना चाहिए था, क्या वो पैसा फिर सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त और तोड़ फोड़ में लग रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर ऑपोजिशन साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही कि खत्म करें इस पैसे के रेल पेल को, और वो पैसा अवाम का है, अवाम पर लगाएं ताकि उन्हें रोटी मिले? और 70 करोड़ वाला भी आके अवाम से निकालता है, फिर अवाम से निकालता है पैसा। जी, लेकिन अवाम ने ये देखा है कि पैसे देने वाले PTI थे, लेने वाले PTI थे, वीडियो बनाने वाले PTI थे, वीडियो लीक करने वाले PTI थे, और फिर वीडियो लीक करके उस पर धमाल डालने वाले भी PTI थे। तो गंद की अगर कोई एविडेंस आई है, वो तो सारी की सारी PTI में है। अब उस PTI के गंद को फैला देना कि जी बाकी सारी पार्टियां करप्ट है, और बाकी सारियों ने, मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 खातून और हजरात को सेनेट के टिकट दिए हैं, अल्लाह ताला के करम से एक पैसा किसी ने ना लिया है ना दिया है, और ना ही होगा इसके उसमें कोई ऐसा लेन देन।
تو ہم نے تو ایک طرف کانٹیکٹ یہ ہے اور دوسری طرف جو 70 کروڑ کا خود نام لینے والے تھے انہوں نے اس 70 کروڑ دینے والے کو حکومتی پارٹی کا سینٹ کا ٹکٹ دیا نا بلوچستان پہ, کسی اور پارٹی نے تو نہیں دیا جن کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے. تو گند سارا ایک پارٹی جو حکمران پارٹی میں ہے اس کو یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے آج بھی کہا, میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر حکومت کوئی سنجیدہ قانون لے کر آتی ہے ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی جو قانون قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے اس میں ان کے وزراء کے NRO تھے اور چونکہ وہ NRO کامیاب نہیں ہوئے پاس کروانے میں, لہٰذا ان میں سے ایک کو تو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا انہوں نے کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ سندھ سے سینیٹر بن جائیں, کیونکہ ادھر سے NRO نہیں ملا آپ کو 26ویں آئینی ترمیم سے. لیکن اگر یہ سنجیدہ ہے تو پھر لے کر آئیں کہ جی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی اوپن ہوگا, سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی اوپن ہوگا, جو قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے وہ بھی اوپن ہوگا. اگر تو کمپریہنسو لیجسلیشن آتی ہے جس میں حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے, حکومت نے اصل میں یہ اس کو استعمال کرنا تھا اپنے وزراء کو NRO دینے کے لیے, اپوزیشن نے اس کی مزاحمت کی, اس پر انکار کیا, تو حکومت خود پیچھے ہٹ کے اس نے پھر ایک نیا سرکس کھول دیا. اور یہ حاکمیت جو ہے حکومت میں اور قانونی معاملات جو ہیں یہ جو پیسوں کا لین دین ہے, چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو, چاہے وہ ECB کے ممبران کی تقرری ہو, چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن ہو, چاہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ہو, چاہے وہ قاضی فائزہ کا ریفرنس ہو, یہ حکومت جو ہے اس معاملے میں بالکل بدنیت اور نالائکی کی بنیاد پر ایکٹ کرتی ہے اور ہم اس کی مزاحمت کی اور کرتے رہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے ان اقدامات کی مذمت کی جا رہی ہے اور مزاحمت بھی ان اسٹیپس پر کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین, بات ہو رہی ہے مہنگائی کی, مہنگائی کا حل کیا ہونا چاہیے, گورنمنٹ اس معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے, اس پر مزید بات بھی کریں گے. سمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ اور ہما بقائی صاحبہ نے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ثنا بچا صاحبہ, آپ سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ الزامات کی بارش ہے, عوام مہنگائی کی ستائی ہے, حکومت سے ریلیف مانگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں کا قصور ہے, اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نے ووٹ دیا ان کو, آپ برداشت بھی کریں ان کو, لیکن ہم نکلیں گے آپ کے خلاف سڑکوں پر. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حکومت کبھی ٹائیگر فورس بناتی ہے, کبھی کوئی ایکشن لے رہی ہے, ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ والے اقدامات مہنگائی سے جان چھڑائیں گے عوام کی؟ آپ لسٹ میں یہ ایڈ کرنا بھول گئے کہ لنگر خانے بھی کھول رہی ہے اور کیمپس بھی بنا رہی ہے, ہاؤسز بھی بنا رہی ہے, شیلٹر ہومز بھی بنا رہی ہے. تو مطلب یہ تمام اچھائیاں ان کی گن کے لے کر آئی ہے. لسٹ میں آپ نے کچھ انکمپلیٹ چھوڑ دیا. دیکھیں آج کل ایک میم بڑی کامن ہوئی ہے, یہ عوام ہے اور یہ حکومت ہے اور یہ خواری ہو رہی ہے. تو اس وقت وہی حالات ہیں کہ بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے کسی بھی چیز پر. لیکن دیکھیں اگین میں یہی کہوں گی اس حکومت کو اس سطح تک لے کر آنا یا ان کو اس طرح سے ہیلپ لیس کر دینا عوام کو, ان کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, بیکاز وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ان کو وہ اپنے عوام کے آگے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو پر نظر رکھتے اور اپنی کوئی کارکردگی بہتر بناتے, پر آف کورس ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ظاہر ہے آپ نے ذرا بات کی کہ بات کر دینا کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے. ظاہر ہے آپ سڑکوں پر ہی نکلیں گے, آپ پارلیمنٹ میں تو نہیں نکل سکے, وہاں تو 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے. بھلے آپ جتنا مرضی آپ کسی چیز پر انحراف کریں, آپ کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. تو آپ ظاہر ہے سڑکوں پر ہی آئیں گے, عوام کو ہی بتائیں گے, اپنی تکالیف کا احساس انہی کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن عوام کی تکلیف کو نہ حکومت کو کوئی فکر ہے, نہ ہی اپوزیشن کو اس کی فکر ہے. اور ایسی چیز میں دونوں حکومت اور گورنمنٹ دونوں ہی فینس سٹنگ کر رہی ہیں, اور ایسی فینس سٹنگ میں فائدہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حکومت اور اپوزیشن دونوں کو عوام کے مسائل کی فکر نہیں. ہما بقائی صاحبہ, یہی سوال لے کر آپ کی طرف رخ کرنا چاہیں گے. گورنمنٹ کو جب سینٹ الیکشن میں شفافیت لانی ہوتی ہے تو ہم سپریم کورٹ میں ریفرنسز بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم آرڈیننس بھی دیکھ لیتے ہیں, سوئفٹ ایکشنز گورنمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جب احتساب کرنا ہوتا ہے تو ہم ریگولرلی کیسز بھی دیکھتے ہیں, گورنمنٹ کے نمائندوں کی پریس کانفرنسز بھی دیکھتے ہیں. کیا مہنگائی کے خاتمے میں بھی آپ کو حکومت کی یہی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے مہنگائی تو بز ورڈ بن گیا ہے نا. جو پی ڈی ایم میں 21 جماعتیں جڑی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ مہنگائی کی وجہ سے تو نہیں جڑی تھیں. ان کا تو اس وقت ہدف سینٹ کے الیکشنز تھے. وہ کہتے تھے سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہانی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتے تھے نا. تو ایسا لگا کہ اس حوالے سے تو بات چلی نہیں. تو جو دوسرا پاپولر سلوگن ہے وہ مہنگائی ہے. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, فوڈ انفلیشن بہت ہائی ہے, انرجی پرائسز بہت ہائی ہیں,
اور اس کا بوجھ عوام پہ بھی پڑ رہا ہے، اور اس میں کچھ میرا خیال ہے ان کی پرفارمنس کا بھی کردار ہے، لیکن کچھ گلوبل ٹرینڈ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بھی حکومت میں آ جائے اس کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اور میں پی ٹی آئی کی حکومت کی سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن جس بگاڑ کا سامنا ہے وہ 2.5 سال کا بگاڑ تو نہیں ہے، اور جو جماعتیں جڑی ہوئی ہیں اور ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑی ہوئی ہیں، وہ آپ اگر آنیسٹلی آبجیکٹیولی دیکھیں تو وہ اس بگاڑ کی ذمہ دار ہیں. مجھے تو پھر بھی اس حکومت میں یہ ول نظر آتا ہے کہ ہم مشکل معاشی فیصلے کر لیں کہ ایونچولی پاکستان کی معیشت صحیح ڈگر پر چڑھ جائے، لیکن اس حوالے سے بات کرنا پولیٹیکلی پلیچبل نہیں ہے نا، سیاسی طور پہ تو یہ بات بکتی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ جب کچھ نہیں بچا اپوزیشن کے پاس، کچھ نہیں بچا، تو پھر انہوں نے بہت شروع سے اپنے تمام جلسوں میں، اپنے تمام نیریٹو میں عوام کو ساتھ جوڑنے کے لیے، عوام اس بات پر ان سے نہیں جڑی کہ جی ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ہائیبرڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ان کے سر پر لا کر بٹھا دیا ہے. جب عوام اس بیانیے سے نہیں جڑی تو انہوں نے ٹریک چینج کیا ہے. یہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مجھے جو پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا پولیٹیکل نیریٹو عوام نے بائے نہیں کیا، تو پھر پی ڈی ایم نے اور اپوزیشن نے جو مہنگائی والا معاملہ ہے. اور کہنا چاہتی ہوں، مجھے یہ جو سب کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ کیا کریں گے کہ جب واپس آئیں گے تو انرجی کی پرائسز بھی ریورس ہو جائیں گی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ڈگر پر آ جائیں گی. جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت ظلم کر رہی ہوتی ہے اور یہ دودھ اور شہد کی نہروں کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا تھا، اور وہ ان کا وہ نیریٹو ان کے گلے میں آج پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کوئی پروڈکٹیو لاہ عمل نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے جس پر وہ یہ کہہ سکیں کہ جب حکومت کو وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، فردوسہ شگوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ فردوسہ شگوان صاحبہ. فردوسہ صاحبہ، آپ کا طرز عمل عوامی ہے، عوام کی سیاست پر آپ یقین رکھتی ہیں، عوام کا کیا رد عمل ہے؟ کتنا کوئی شکوہ آپ سے وہ کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، یا امیدیں باندھی ہوئی ہیں انہوں نے آپ سے؟ میں عوام میں سے ہوں اور مجھے فخر ہے کہ عوام کے ہر ایشو سے میں آگاہ ہوں. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مہنگائی یقیناً ان کے لیے ایک پریشان کن مسئلہ ہے، لیکن وہ ان حقیقتوں سے بھی آگاہ ہیں کہ یہ مہنگائی کے اصل ذمہ دار کون تھے، کنہوں نے ملک کو نوچا، لوٹا، اس نہج پہ پہنچایا کہ آج ان کی قیمت جو ہے وہ یہ حکومت ادا کر رہی ہے. وہ قرضوں کی شکل میں، وہ ان کے بین الاقوامی معاہدوں کی شکل میں، وہ ان کے مافیاز جو انہوں نے پالے، جو گٹھ جوڑ تھا، جو انہوں نے ہر جگہ ذخیرہ اندوز، ملاوٹ خور اور منافع خور جن کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا، وہ آج مضبوط ترین شجر بن کے اس وقت کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں. تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نیت پہ شک نہیں ہے، حکومت تگودو کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن چونکہ یہ اس حد تک پاکستان کے اداروں کو اور اس کے ساتھ جڑے جو جتنے بھی سٹرکچر ہے، جو آڑتی سے لے کے منڈی تک اور پھر منڈی سے لے کے دکاندار تک کا یہ جو ایک سٹرکچر ہے وہ انہوں نے پولوٹیڈ کیا ہوا ہے. اس کے اندر جو مڈل مین کا پروفٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو جو ہدایات دی ہیں، وزیر اعلیٰ کی نگرانی میں انشاءاللہ ہم یہ مافیا جو ہے اس کو زمین بوس کرنے جا رہے ہیں. فردوس صاحبہ، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اپوزیشن کے سیاسی نیریٹوز بے شک عوام بائے نہ کرے، لیکن اب وہ مہنگائی کا نعرہ لگا کے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، مہنگائی مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے. اگر واقعی وہ آ جاتے ہیں اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن پر، تو آپ پھر کیسے نمٹیں گے ان حالات سے؟ کیونکہ اب تو عوام کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھے انہوں نے. دیکھیں، مہنگائی مسئلہ ہے اور مہنگائی ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، اور اصل جنگ ہمیں مہنگائی کے خلاف ہی لڑنی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا ہر ہتھ کنڈا جو ہے ناکام ہو گیا. اپوزیشن نے ہر وتیرہ اور ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے وہ عوام کو گمراہ کر سکے، لیکن وہ ناکام ہوئی. مہنگائی ہی ایک ایسا فیکٹر ہے
जिस पे वो आवाम को वरगला सकती है। हमें इस बात अच्छा फिरदौस साहिबा, इस वक्त तो बिजली महंगी कर दी गई है, पेट्रोल महंगा करने की असम्बली तैयार है, अब सेनेट की अगर इलेक्शन की बात करें खरीदो फरोख्त पर, उस पर तो खान साहब बहुत ज़्यादा संजीदा नजर आते हैं, लेकिन महंगाई के मामले पर आवाम को रोटी महंगी मिल रही है, इस पर कोई ख़ास परेशानी नज़र नहीं आती वाज़े। वज़ीर आज़म महंगाई पे परेशान भी हैं, वज़ीर आज़म आवाम के दुखों के मदावे के लिए पुरज़म भी हैं। वज़ीर आज़म जो है वो पिसे हुए तबके के लिए एक अपने दिल में एहसास और दर्द रखते हैं। यही वो वजह है कि यहाँ पे पनाह गाहें बनी, यहाँ पे जो है वो लंगर खाने खुले, और यहाँ पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर ये तहैया किया गया कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए, और हर वो शख्स जिसके पास छत नहीं है उसको एक इज़्ज़तदार तरीके से वो छत भी फराहम की गई। तो वज़ीर आज़म को अवाम के रिलीफ के सोचने के अलावा कुछ और नहीं सोचना होता, और वो फिलफौर इस महंगाई से अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप हमें हुकूमती मौक़िफ़ से आगे करें। समर, फिरदौस साहिबा ने भी लंगर खानों पनाहगाहों का जिक्र किया और सना बुच्चा साहिबा ने जिक्र किया, तो कम से कम ये तो पता चल गया कि फिरदौस साहिबा और दोनों एक पेज पर हैं। हुकूमत और अपोजिशन का तुम्हें फिलहाल नहीं पता। ये जो लंगर खाने भी हैं, पनाहगाहें भी हैं, हुकूमत इन पर तो क्रेडिट लेती है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब महंगाई आ जाती है तो फिर ये कहते हैं कि जी आलमी मसाइल भी हैं, पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही है कीमत, तो फिर लेट इंटरनेशनल पॉलिसीज और वो सारे स्टेक होल्डर्स कंट्रोल महंगाई हियर, फिर हुकूमत का क्या रोल है? देखिए साहब, अगर तो लंगर खानों से आप में हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो रहा हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर खोल दें लंगर खाने हर जगह पर और लोग वहाँ जाके अपना राशन पानी का इंतज़ाम कर लिया करें। लंगर खाने ठीक है, आपने उन लोगों के लिए तो कर रहे हैं कि जिनकी कोई आमदन नहीं, बिल्कुल ही गुर्बत की सबसे निचली सतह पर है, उनके लिए आपने लंगर खाने खोल दिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, जो सफ़ेद पोश आपका तबका है, उसके लिए आपकी तरफ से अभी तक कोई मराहत सामने नहीं आई है। वो तो बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिस के रह गया है। और यहाँ पे आप देखें करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स बढ़ गया। और खान साहब ये कहा करते थे कि जब करप्शन होती है तो आवाम को महंगाई की सूरत में वो सारा मलबा जो है वो फेस करना पड़ता है। अब वो करना पड़ रहा है। आप देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई यहाँ पे। हम बात करते हैं पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन चीनी हम बाहर से मंगवानी पड़ी हमें, दीगर आटे का बड़ा यहाँ पे बहरान आया, बड़े इश्यूज हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ना, जब खान साहब अपनी कैबिनेट में लोगों को कहते हैं कि घबराना नहीं है, वो इस अपोजिशन के हवाले से इसीलिए कहते हैं कि घबराना नहीं है क्योंकि हमारे मुल्क की अपोजिशन भी बड़ी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इतने ज़्यादा इश्यूज, इतने ज़्यादा करप्शन के स्कैंडल्स इस हुकूमत के दौरान आए हैं, आटे का, चीनी का, अद्वियात का, लेकिन उस पर देखिए अभी तक अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकी। यही स्कैंडल्स अगर इमरान खान अपोजिशन में होते, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी चीजें अगर उनके पास आ चुकी होती तो अब तक यकीनी तौर पर वो तो कैलकुलेट करके बताते थे कि जी इतने आपकी अदालत के अंदर पहुंच चुके होते, बिजली की कीमत बढ़ गई है, और सिर्फ हम दावे सुनते हैं, लीडर्स दावे कर रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा, कब तक ना घबराएं, कब तक ना घबराएं, और कौन सी वो लिमिट है जिस पे घबराना शुरू कर दें, ये जरा आप बता दें, आप अपने तज्जिये में क्या देख रही हैं? देखें, आपने बात की कि मैं और फिरदौस आशिक अवान साहब एक पेज पर हैं, कतन नहीं, हम एक पेज पर कतन नहीं हैं। वो जिस पेज पर हैं वो बस उस पेज पे कौन है उनके साथ वो ही जानती हैं। मगर ये जहाँ तक आपने घबराने की बात की, देखें मेरा ख्याल है घबराने का वक्त तो बहुत पहले हो गया था। अब तो घबराने के जो आगे वाला लेवल है हम उस पर पहुँच चुके हैं। लेकिन देखिए यही वो जो उन्होंने बात की लंगर खानों की, मैंने भी बात की, समर से अग्री करूँगी, एग्जैक्टली यही बात मैं कर रही थी कि आप मतलब एक कॉन्शियस तबके को जो कॉन्शियस है, सेल्फ कॉन्शियस है, या कम से कम कॉम्प्लेक्स नहीं है, या वो अपनी खुद मतलब अपनी मेहनत का कमाना चाहता है, आप उसके सामने लंगर खाने का ऑप्शन रखेंगे या उसको मजदूरी देंगे या कुछ काम देंगे। तो ये आवाम की माइक्रो लेवल पर जो थिंकिंग है ना, इसकी हम तारीफ किया कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये हुकूमत साज पॉलिसीज में इसका कोई अमल दखल होता नहीं है। और दूसरी बात ये कि खान साहब जितना परेशान है, अगर थोड़ा सा पशेमान भी हो जाएं तो और थोड़ी सी शर्म भी कर लें तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं। और देखें, गिफ्ट ऑफ द गैप तो सभी के पास है, सभी बातें कर रहे हैं जाके सड़कों पर। खान साहब तब बात करते थे करप्शन की, और उनको इतनी ही समझ है करप्शन की। और देखिए, सॉरी मैं एक आखिरी बात करूंगी, पास्ट परफॉर्मेंसेस आर अ प्रूफ ऑफ व्हाट यू कैन ब्रिंग अबाउट। ठीक है, जब बिजली का बहरान था पीपल्स पार्टी के जाने के बाद, तो नून लीग आई थी, उस वक्त हमने तो नहीं सोचा था बिजली कैसे आएगी, क्या होगा, किस तरह होगा, तो इनका कोई प्लान होता है, मजबूत प्लान होना चाहिए। अब ये जो हालात छोड़ के जा रहे हैं, ये तो इतने पहले बिगड़े हुए थे, अब मजीद बिगाड़ रहे हैं, तो इसको कौन दुरुस्त करेगा? जो भी इस वक्त हुकूमत में आएगा, अगर इलेक्शंस हो भी
جاتے ہیں تو سچویشن بالکل ریورس ہو گئی ہے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اور ظاہر ہے یعنی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب کسی بھی حکومت کے لیے پاسٹ ایکسپیرینس کاؤنٹس. ٹھیک ہے, کسی بھی حکومت کے لیے حالات ایکسپیرینس ہیلپس. یہ نئے لوگ نہیں چلا سکتے, پاسٹ ایکسپیرینس. یعنی آپ بھی اشارہ یہی کر رہی ہیں کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر آدھے لوگ تو پرانے 51 رکنی کیبنٹ کے اندر 25 لوگ وہ ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کے اندر سرو کر چکے ہیں, سارے نئے تو نہیں ہیں, وہ پرانے لوگ ہی بیٹھے آگے. ہما بکائی صاحبہ, ایک تو اس بات پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا کہ جب تجربہ کاری ہی اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, تو سمر بھی کہہ رہے تھے کہ کیبنٹ میں بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو پرانے ہیں, تو وزارت عظمیٰ کے لیے صرف عمران خان صاحب ہیں جو نئے ہیں, باقی تو ان کی کیبنٹ کے لوگ پرانے. اور دوسرا پھر یہ کہ قرضے نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں, پھر اسی طرح سے سکیمز دی جا رہی ہیں گھر بنانے کے لیے, کیا یہ پالیسیز لانگ ٹرم افیکٹ کر سکتی ہیں پازیٹیولی, یا پھر کچھ اور سٹیپس ہیں جو اٹھانے چاہیے یا اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ ہم بحث برائے بحث بہت لمبی کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں گی جو شاید جس کی وجہ سے بات ہم کچھ بہتر طور پہ سمجھ سکیں. ہم آج کل ایک بہت بڑی بحث ہے اس وقت سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے. ایک ٹائملی ویڈیو بھی آ گئی, انٹرسٹنگ بھی آج کل ویڈیوز آ جاتی ہیں جب آپ کو کسی بھی ڈسکشن کو کسی طرف لے جانا ہوتا ہے. ابھی میں آپ ہی کے پروگرام میں خرم دستگیر کو سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے اس میں تو لینے دینے چھوڑنے سب کرنے والے پی ٹی آئی ہیں, تو پی ٹی آئی اس پہ کیوں شور مچا رہی ہے نا. یہی کہا نا انہوں نے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بات میں, اس نشست میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے تو کسی کو اس بات پہ ابہام نہیں ہے کہ سینٹ الیکشنز میں پیسے چلتے ہیں, اور سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ مذاق بن کے رہ گئے ہیں پاکستان میں. اور سینٹ مطلب اپر ہاؤس, پڑھے لکھے ہاؤس آف وزڈم, وہ بحث تو جانے ہی دیجیے. اس کے باوجود ہم اس کا طریقہ کار بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس طرح ہم کوئی بھی سٹیٹس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان اس وقت انسٹیٹیوشنل ڈکے کا شکار ہے, اربن ڈکے کا شکار ہے. اردو میں کہتی ہوں تاکہ سمجھ آئے, یعنی ہمارے انسٹیٹیوشن سڑ گئے, کام کرنے کے قابل نہیں رہے, ہمارے شہر سڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. کراچی از اے ڈائنگ سٹی. ہم اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہم جو سٹیٹس کو کا کمفرٹ ہے اس سے باہر نہیں نکلنے کو تیار, کیونکہ جو ہماری اشرافیہ ہے, جو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کی وجہ سے ہو, کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مقصد صرف اس کا شفافیت ہی ہے یا پھر وجہ آپ کو کوئی اور لگ رہی ہے اس کی؟ آپ اسی بحث میں پڑے رہیں گے نا کہ اس کا مقصد شفافیت نہیں ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے اور وہ سینٹ کی سیٹ. ٹھیک ہے نا, بالکل بجا کہہ رہے ہیں آپ. لیکن مجھے بتائیے ان پرنسپل سینٹ کے فیئر اوپن الیکشنز کی بات تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی ہوئی تھی, وہ تب غلط تھی یا وہ اب غلط ہے. یہ میں اس لیے اس مثال آپ کو دے رہی تھی کہ آپ کوئی مسئلہ یہاں ٹھیک کرنے کی بات کیجئے, آپ شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کی بات کیجئے, اسی طرح کی 70 آپ کے پاس آرگیومنٹس آئیں گے اس طرف بھی اور اس طرف بھی, اور نتیجتاً ہمارے ادارے جو ہیں وہ کولیپس کر رہے ہیں. ہمارے بیوروکریٹس آج کل کام نہیں کر رہے. کیوں کام کرو کہ یار نیب ہاتھ ڈالے گی پکڑا جائے گا, اس لیے کہتے ہیں نیب بند کر دو, کام نہیں ہو رہا. مطلب جو طریقہ کار ہے اسے چلنے دیں. اسٹیٹس کو ہے, اشرافیہ کے مفادات ہیں, وہ اس صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں. ہمیں یہاں پر عثمان ڈار نے جوائن کیا ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو آپ نے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, لیکن سوالات تو پھر بھی آپ سے کریں گے کیونکہ وہ جو خاص طور پر ٹائیگرز فورس والے اقدامات تھے وہ آپ کے تھے. تو یہ بتائیے گا کہ اب تک اپنے قیام سے لے کر آج کی تاریخ تک بھی مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے یا ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, گراں فروشی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ٹائیگرز فورس کی کیا کارکردگی سامنے آئی ہے؟ مہنگائی کا جو آپ نے سوال اٹھایا, دیکھیں ہمارے ہیومن ریسورس سسٹم میں, ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں کمی تھی. اسے پورا کرنے کے لیے انہیں ٹاسک دیا گیا نشاندہی کا. میں اپنے ہی ضلع سیالکوٹ کی بات کر لیتا ہوں. تقریباً 18 کے قریب پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں یہاں, اور 25,000 کے قریب پورے ڈسٹرکٹ میں چھوٹی بڑی دکانیں ہوں گی. اب کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے نظام میں, جس میں خود ساختہ مہنگائی کے چیلنج کا ہمیں سامنے, جو سب سے میں سمجھتا ہوں بڑا چیلنج خود ساختہ مہنگائی ہے. لوگ اپنے اپنے علاقوں میں, یونین کونسلز میں اگر آپ دیکھیں آٹا چینی ان چیزوں کو لے کے اگر مختلف قیمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں لوگ اس طرح نہیں ہیں. تو ٹائیگر فورس نے کیا کیا, یونین کونسلز میں, وارڈز میں نشاندہی کی. یہاں تقریباً ماہانہ میں کہہ سکتا ہوں سیالکوٹ میں 25 لاکھ سے لے کے 35 لاکھ روپے تک
جرمانے کیے گئے وائلیشن پہ، اوور چارجنگ پہ، خود ساختہ مہنگائی پہ جو دکاندار کر رہے تھے. پنجاب بھر میں جو میں نے کوئی 2 سے 2.5 ماہ پہلے جو فگر چیک کی تھی، کوئی 53 کروڑ روپے کی اوور چارجنگ جو لوگوں نے خود ساختہ مہنگائی کی، ٹائیگر فورس نے نشاندہی کی، ساتھ میں ایڈمنسٹریشن نے مل کے کام کیا، وہ ہم نے سر انجام دی. اس کے علاوہ جو بڑی بڑی ریکوریز تھیں ذخیرہ اندوزوں کی، اس میں ایک چینی کے گودام میں 1.2 ارب روپے کی ذخیرہ اندوزی تھی، جس کی نشاندہی ٹائیگر فورس کے لوگوں نے کی. اور وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خان صاحب نے یہ کہا، بہت دفعہ نوٹسز لیے، کیبنٹ کو ٹائم فریم بھی دیا گیا، کہا گیا کہ مہنگائی کم کریں، لیکن ان تمام تر نوٹسز کے باوجود کوئی واضح کمی ہمیں مہنگائی میں نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں واضح کمی، ایک تو مہنگائی آپ کے سامنے، آپ کی دالیں 70% سے زیادہ امپورٹ کی جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے، بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے. بجلی کے مہنگے منصوبے جو گزشتہ 10 سالوں میں لگے ملک پاکستان میں، بالخصوص جو پنجاب میں 5 سال فیڈرل میں وفاق نے میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے دور میں جو مہنگے منصوبے پلان کیے گئے، ان کا یہ سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے، وہی مہنگائی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جب آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، آپ کی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا، آپ کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی. ڈالر آپ کا 125 سے 160 پہ جاتا ہے، وہ پریشر کیوں تھا؟ کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا تھا. آپ کا تجارتی خسارہ آپ کہہ لیں کہ 20 ارب ڈالر کے قریب تھا. آپ کو 4000 ارب بجٹ ہزارے کا سامنا ہے. ہر سال ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ملک تو پروفٹ میں نہیں تھا. 35-40 سال جو لوگ حکومت میں رہے، بتائیں نا کوئی ایک ادارے کا نام بتائیں جی کہ ہم نے پروفیٹیبل چھوڑا تھا. جب آپ کا خزانہ ہی خالی ہے، ہم قرضے لے لے کے تنخواہیں دے رہے ہیں اپنے سرکاری لوگوں کو، نظام چلا رہے ہیں، تو یہ سارا پریشر سسٹم کا، اکانومی کا پھر آتا ہے مہنگائی کی طرف، جس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک تقابلی جائزہ کیا جاتا ہے ہمیشہ، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے دور میں تو مہنگائی اتنی نہیں تھی، اگر حکومت ہمیں چور کہتی ہے تو چوروں کی حکومت میں تو مہنگائی کم نہیں تھی، اور اس گورنمنٹ کے دور میں مہنگائی زیادہ ہوگی. سمر یہ نیریٹو اپوزیشن ہمیشہ لے کر آتی ہے اپنے جلسوں میں بھی. پچھلے دور حکومت میں جب آپ ویلنٹائنس ڈے مناتے تھے، پھول کتنا سستا آپ لیتے تھے، آج کتنا مہنگا لے کے آتے ہیں؟ میں نے تو نہ پہلے لیا ہے نہ آج لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی مثالیں دینا کہ ہم نے بالکل کم کر دیا، تو جب آپ امپورٹس اپنی بالکل بند کر دیں گے، نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی، تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا نیچے آ جانا ہے الٹیمیٹلی. اب صرف جو مسئلہ اس وقت ساتھ وہ ہے ترجیحات سیٹ کرنے کا. آپ نے ترجیحات اپنی ٹھیک کرنی ہے اور آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. آج جو بار بار یہ کہا جاتا ہے ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں اس لیے مہنگی ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں پر ہماری زراعت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے کاشتکار ہیں، کسان ہیں، انہیں ہم ایسی مراعات کیوں نہیں دیتے؟ ہم زرعی اصلاحات کیوں نہیں کرتے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں ملک کے اندر دالیں اگائیں، دیگر چیزیں اگائیں؟ یہاں پہ ہم چینی تک باہر سے ہمیں منگانی پڑ رہی ہے. اتنی زیادہ گنے کی پیداوار پاکستان کے اندر ہے. صرف مسئلہ ترجیحات کا. آپ نے اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہے، ٹارگٹ سیٹ کرنے، اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور آپ کو لمبی پلاننگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ آج ڈے ٹو ڈے افیئر اس وقت چل رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ہمیں اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے 10 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، 5 سال بعد ہم کہاں ہوں گے، زراعت کے اعتبار سے، اپنی پروڈکشن کے اعتبار سے. اور یہ کہنا کہ بہت زیادہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی چیزیں، باقی مسائل ہیں. آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، آپ اپنے ریونیوز کو بڑھائیں. ریونیو ہمارا ٹارگٹ پچھلے سال بھی میٹ نہیں ہو سکا، اس سے پچھلے سال بھی میٹ نہیں ہو سکا. اس سال بھی لگ رہا ہے کہ ابھی انیشلی تو آپ کا ٹھیک جا رہا ہے، لیکن آگے چل کے لگ رہا ہے کہ ریوائز ہوا، پھر ریوائز آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے ریونیوز بڑھانا ہوں گے، وہ نہیں بڑھائیں گے آپ تو پھر یہ مسائل آپ کو ٹھیک ہے ریونیوز بڑھانا ہوں گے. اور جو سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ زرعی ملک زرعی اجناس کو امپورٹ کر رہے ہیں. ثنا بچا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے جو اپنا تجزیہ دیا اس میں تو آپ نے ایک بلیک پکچر پورٹرے کر دی کہ جی گورنمنٹ نہیں کر رہی کچھ، کر بھی نہیں سکے گی کچھ، جبکہ وہاں سے تو ٹھیک ہے لونز نہیں گوارا کیے جا سکتے کسی بھی خوددار قوم کے لیے، لیکن لینے پڑ رہے ہیں کیونکہ پچھلے لونز پر بھی تو انٹرسٹ آئے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ان تجربہ کار لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے جس کو وائپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہارڈ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. کیا آپ ایگری نہیں کرتی اس چیز سے؟ لیکن پاکستان پرابلم فری تو کبھی بھی نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تب بھی نہیں تھا، مسلم لیگ نواز حکومت میں تھی تب بھی نہیں تھا. حالات ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں.
کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی, کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ٹرانسپیرنسی آپ کو پوری طرح سے دکھتی ہو, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیوروکریسی 2 سے 4 نہ کر رہی ہو. یہ تمام تو چیزیں موجود ہیں. ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ دیکھیے یہ جو ہو گیا پچھلے 72 سالوں میں یہ ہو گیا, اور اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ خان صاحب آ جائیں گے, ایک صادق اور امین سرٹیفائڈ آپ کے سر پر آ جائے گا, اور اس کے پاس ایک کوالیفائڈ ٹیم ہوگی جو کہ کم لوگوں پہ مبنی ہوگی, اور وہ آ کے جادو کی چھڑی چلائے گا اور مہنگائی ختم ہو جائے گی اور پاکستانی پاسپورٹ مشہور ہو جائے گا اور آپ کا پاپولر ہو جائے گا, آپ ملک میں کہیں بھی ٹریول کر سکیں گے, لوگ پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے, مطلب وہ اپنی تمام تر نوکریاں چھوڑ کر آئیں گے. جس ملک میں ریمیٹنس کو ایز این اکنامک جیت قرار دیا جائے, میرا خیال ہے اس وقت مطلب ان کی کہتے ہیں نا پہلے آپ کی مت مار دی جاتی ہے, تو اس ملک کی تو پہلے مت مار دی گئی ہے. ریمیٹنس کیا ہوتی ہے, کوئی مجھے بتا دے ریمیٹنس ہوتی کیا چیز ہے؟ ریمیٹنس ہے کہ میرا اگر بھائی باہر کام کر رہا ہے تو وہ مجھے پیسے کما کے اپنے پاس بچا رہا ہے یا کچھ بنا رہا ہے, اب اس کو میرے لیے پیسے واپس بھیجنے ہیں کیونکہ میرے پاس جاب نہیں ہے. تو یہ ہوتی ہے ریمیٹنس. ریمیٹنس کوئی آپ کو کوئی چندہ نہیں آ رہا کہیں سے. پہلے یہ ایک تو یہ ہمیں اس طرح ایڈورٹائز کرتی ہے یہ حکومت جیسے اس ملک کا مطلب 24 دنوں میں یا 24 مہینوں میں اس حکومت نے ایسی کایا پلٹی ہے پاکستان کی کہ اب تو شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور دودھ کی ندیاں ہیں. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم تو اسی بات پر ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا آپ ڈیفرنٹ ہیں, آپ نے تو کہا تھا آپ تبدیلی لائیں گے, آپ نے تو کہا تھا آپ پرانے چہرے نہیں لائیں گے, آپ نے تو کہا تھا آپ ڈاکو لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم تو صرف آپ ہی کی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں. عوام تو آپ ویسے کل بھی بے وقوف آپ عوام کو سمجھتے تھے, آج بھی آپ بے وقوف سمجھتے ہیں, لیکن ایکچولی میں عوام آپ سے زیادہ سمجھدار ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ تبدیلی کرنے والے تبدیلی نہیں لاتے. ثنا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہما بقائی صاحب جب اسی بحث کو لے کر, مہنگائی کے معاملے کو لے کر ہم عوام میں نکلے تھے اسی ٹرانسمیشن کے لیے, ان کے بھی کچھ سارٹس ہم نے چلائے تھے اس ٹرانسمیشن میں, تو جو ایک تجربہ ہمیں عوام کے سامنے جا کر ہوا تھا اس میں ڈیفینیٹلی جو ڈائیورس اوپینینز تھے اس میں وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ بھی کرتے تھے یا جنہوں نے ووٹ بھی دیا تھا, ان میں سے بیشتر یہ نظریہ رکھتے تھے کہ چیزیں اسی پیس پر جا رہی ہیں جس پیس پر پچھلی گورنمنٹس میں جاتی تھیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے اپوزیشن میں جب اپنی تحریک چلائی تھی تو انہوں نے عوام کی امیدیں بہت بڑھا دی تھی, پرسپشنز بہت بڑھا دی, ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھا دی تھیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہی وجہ ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر زیادہ؟ بالکل ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے جب کنٹینر پالیٹکس کی تو ان کے پاس اسٹیٹ کرافٹ کی سمجھ نہیں تھی اور وہ ان کا سب سے بڑا امپیڈمنٹ رہا. اور عمران خان صاحب کو آپ جو بھی کہہ لیں, سمجھدار کہہ لیں یا ناسمجھ کہہ لیں, انہوں نے تو آ کے اس بات کا پبلکلی اعتراف بھی کیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ہمیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پارلیمنٹری سسٹم 2 پارٹی پالیٹکس پہ چلتا ہے. یہ 2 جماعتیں جو تھیں یہ مستقل آ رہی تھیں, ہمارے یہاں کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی ہو گئی تھی. پہلے تو ہر سیاسی جماعت یہ کہہ دیتی تھی نا جی کہ مجھے تو وہ کام ہی نہیں کرنے دیا, 5 سال ہی نہیں پورے کرنے دیے تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا, تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی سب بات آپ ہمیشہ سنا کرتے تھے نا جی. اچھا, اس کے بعد ان دونوں جماعتوں کے سے ڈسلیوژمنٹ ہوئی یا ان سے ناراضگی ہوئی تو ایک 3rd پارٹی آپشن آئی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی بہت عمدہ کام کر رہی ہے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ اتنی زیادہ تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ کون بیٹھا ہوا تھا, یا جو چیزوں کی جن مسائل کی طرف پی ٹی آئی انگلی اٹھاتی ہے وہ مسائل ان کے پیدا کردہ ہیں یا پہلے سے موجود تھے. ابھی بھی ایک منسٹر صاحب, میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں, کہہ کے گئے کہ جی دالیں ہمیں خود گرو کرنی چاہیے, لیکن وہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ شوگر مافیا دالیں. ٹھیک ہے, ہم بقیہ صاحب آپ کو پوائنٹ بھی آ گیا ہے کہ تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم متبادل کے طور پر بھی جس پر امید لگا رہے ہیں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا. بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, عثمان ڈار صاحب, ثنا بچا صاحبہ اور سمر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ اگر حکومت سنجیدگی سے مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے تو اس کے ثمرات سامنے آئیں تاکہ عوام کو کم از کم اشیاء ضروریہ ان کی دسترس میں ہو. اس کے ساتھ ہی اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.